General Makanaki Kasimbira John au kiongozi Makanaki Kasimbira John mwenye anajita yeye ni General Plus Kadandari. Sio kila mara kusikia kama Kadandari anaenda kuvita, me bakadandari biko bengi biko kuvita. Yani ba Makanaki biko bengi benye biko kuvita kushamba la vita. Na kuhusu gisi M23 ilipenda kusema pale walikula rushwa, walifanya nini vya vile. Rushwa na kama ni kitu kinaendaka kwa uficho. Na kama mtu anakitoa kwa iwazi, ni lazima aoneshe matendo yake. Sisi tuko tunapenda kama anahakikisha kama viongozi vilikula rushwa, atambuke tu metre mbili, tuko tunaangaliana hivi sura kwa sura, yeye akuye tu achokoze, angalie namna gani ndio tunajua kama zile arguments za M23 ndio gisi mtu akishashindwa na safari anaweza tuwa mzigo atakumavi. Yani ile yenye biko napenda kushindwa na mzigo wao, walipenda kusema kama watakia vamia Kongo bataikamata, gisi walikuwa naona sasa vile ni terrain ya football. Hata mu football kuna kwa kwanza ba meilleur DG, ile ndio naona sasa vile walikuwa na waza kama kusema ile kama viongozi walikula rushwa ndio inaweza kuwa parmi kudemoraliser population ya Kongo na kudemoraliser aussi ba VDP. Or tunajua kama sisi tunaishi kwa mkono ya Mungu, na tunajua kama tunaongozwa na Mungu, na gisi tunaongozwa na Mungu iko kama vile vita ya Daudi na Goliath. Ile vita haiweze kukamatiwa hata rushwa, na mtu wote wanaweza kamata rushwa aweze maliza hii vita. Watu banapenda kusema mingi na bayue nini kinachotendeka. Mika Mkevi sa vile mu MDP iko na gérer département 3. Yeye kwanza ndio département ya défense, alikuwa mu mission officielle Kinshasa kwenda nuye ma relations zetu. Tulikwambia MDP sio ya Uvira, MDP ni ya Kongo yote. Kwenda nuye toujours ma relation entre nous avec na ba partenaires gouvernemental, ba partenaires privés. Ile ilikuwa mission yenyeko officielle, na tunaweza sema kama Mika sai yenjo devile wa Uvira wazalendo bote jua kuweze kuwa kikosi kitakuya hapa bila Mika kujua. Akuweze kuwa nani mouvement nyingine itakuya hapa Uvira wala mu cercle opérationnel yote bila Mika kujua. Na mu niveau ya coordination opérationnelle Mika na occupé GD adjoint wa secteur opérationnel yote ya Sud Kivu. Yani Mika iko na triple casquette. Iko kwanza mu MDP comme chargé na défense, anapaswa anuye ma relation zake par rapport na défense du peuple, na anafanya ile kazi ya kusekirize kwanza population yiko provinciale ou locale yetu ya Sud Kivu. Bonheur, niko cadre wa MDP mu département, minasimamia département ya relations civilo-militaire, en même temps secrétaire wa Makanaki Kasimbira John, chef wa MDP. Unajua kama kila kundi iko na mouvement yake, tunasema mouvement, na zile mouvement zote saa vile zetu za Uvira, Fizi, Mwenga, mezetu za Uvira zote kwa saa hii ziko na uhusiano mzuri, zinaongozwa zote saa hii na Makanaki Kasimbira John kama vile kamanda mkuu mwenye anaunganisha Uvira yote, na tuko na uhusiano mkadri opérationnel yenye tulipangaka yenye naongozwa na Yakutumba William Yakutumba na vice wake Makanaki Kasimbira John na adjumologue René Itongo. Yani MDP en soi iko deja na relation yote yenye iko sur le plan structure na sur le plan aussi opérationnel. Kama uhusiano uko bora juu kwa saa hizi na hizi siku zote tunaishi juu ya raia banatuitika na population yote ya Uvira natuitika kwa kupata kitu kidogo kutia tumboni, ya kupata aussi effort de guerre. Ni raia yo peke ilitika kama inapaswa kuwe sambamba na kusiporte MDP sa vile mouvement yenye iko kabambi sana
mu territoire Uvira na Kome vile. Ndio kila mara tunakuwa tunapokea wazazi wa wanajeshi fulani au ba volontaire fulani juu si ni VDP, bali ya volontaire wakati yote ile wiko na shida fulani na wazazi wanapoka najielekeza kwenye maeneo yetu, tunaongea nabo, tunapata solution yenye ina partage kati ya mzazi na mtoto. MDP inapanuka sana. MDP Musit Kivu inapanuka materitoire zote. Tuko na MDP Kabare, MDP Walungu, MDP komanda wetu visionnaire wetu Makanaki Kasimbira John, kome visionnaire wenye iko na usika juu ya kutetelea udongo na raia ya Kongo na batu yote wenye wanapenda inchi kome wa patriote bote biko na jirelie toujours kwa MDP. MDP iko ya Uvira, MDP iko national. Juu kama tunafanya mzuri ni mouvement de défense du peuple. Omweke mtu asikue peuple ndio anasema kama MDP mu défendre. Juu tuko na ma brigade, ma antenne kuanzia ma territoire zetu zote za Sud Kivu. Kuanzia ma territoire zetu zote za Sud Kivu na kuhusiana hata na Kinshasa, ma province zingine, ule wote mwenye iko na nia na iko na esprit yenye iko ya uzalendo, wote iko na jiunga mara kwa mara kwa MDP. Na wana journaliste pale, yani batu banapenda kusema mingi na bayue nini kinachotendeka. Mika Mkevi sa vile mu MDP iko na gérer département 3. Ye kwanza ndio département ya défense, alikuwa mu mission officielle Kinshasa kwenda nuye ma relations zetu. Tulikwambia MDP sio ya Uvira, MDP ni ya Kongo yote, kwenda nuye toujours ma relation entre nous avec na ba partenaires gouvernemental, ba partenaires privés. Ile ilikuwa mission yenyeko officielle, na tunaweza sema kama Mika sai yenjo de ville wa Uvira wazalendo wote juu akweze kuwa kikosi kitakuya hapa bila Mika kujua. Akweze kuwa nani mouvement ingine itakuya hapa Uvira wala mu cercle opérationnel yote bila Mika kujua. Na mu niveau ya coordination opérationnelle Mika na occupé GD adjoint wa secteur opérationnel yote ya Sud Kivu. Yani Mika iko na triple casquette. Iko kwanza mu MDP comme chargé na défense, anapaswa anuye ma relation zake par rapport na défense du peuple, na anafanya ile kazi ya kusekirize kwanza population yenyiko provinciale ou locale yetu ya Sud Kivu. General Makanaki Kasimbira John au kiongozi Makanaki Kasimbira John mwenye anajita yeye ni General Plus Kadanda. Sio kila mara kusikia kama Kadandare anaenda kuvita, me bakadandare biko bengi biko kuvita. Yani ba Makanaki biko bengi wenye biko kuvita kushamba la vita. Na kuhusu gisi M23 ilipenda kusema pale walikula rushwa, walifanya nini vya vile. Rushwa na kama ni kitu kinaendaka kwa uficho, na kama mtu anakitoa kwa iwazi ni lazima aoneshe matendo yake. Sisi tuko tunapenda kama anahakikisha kama viongozi vilikula rushwa atambuke tu metre mbili, tuko tunaangaliana hivi sura kwa sura, yeye akuye tu achokoze, angalie namna gani ndio tunajua kama zile arguments za M23 ndio gisi mtu akishashindwa na safari anaweza tuwa mzigo atakumavi. Yani ile yenye biko napenda kushindwa na mzigo wao, walipenda kusema kama watakia vamia Kongo bataikamata, gisi walikuwa naona saa vile ni terrain ya football. Hata mu football kuna kwa kwanza ba meilleur DG, ile ndio naona saa vile walikuwa na waza kama kusema ile kama viongozi walikula rushwa ndio inaweza kuwa parmi ku demoraliser population ya Kongo na ku demoraliser aussi ba VDP. Or tunajua kama sisi tunaishi kwa mkono ya Mungu, na tunajua kama tunaongozwa na Mungu, na gisi tunaongozwa na Mungu iko kama vile vita ya Daudi na Goliath. Ile vita haiweze kukamatiwa hata rushwa, na mtu wote wanaweza kamata rushwa aweze maliza hii vita. Sisi tuko na uhusiano mzuri sana na
watu wa kutoka makwapa banasemaka vitu vya mingi. Hakuna utofauti wa Rene na Makanaki na hakuna utofauti wa Rene na Yakutumba. Kila mara yoyote tuko tunaenda kushamba la vita tunayua kama bale ba Burundi banakuwa na tuzuia par rapport na makoro diplomatique zao wenye viko nazo na gouvernement yenye viko mzeselefe. Ule mwenye alizusha ile ni muzushi tu, kwanza ana ni qualité ni compétence ya kutenir discours sa vile ile, parce que ile discours il pas ce que teni na coordination, parce que wanaongoza coordination leo ni wale watu watatu. Hakuna Rene, hakuna Yakutumba. Na Rene aweze akizea Yakutumba kama anambloke, parce que yeye ndio admiral opérationnel wa Sud Kivu na Makanaki ndio observance opérationnel wa Sud Kivu na Yakutumba ndio titulaire wabo. Yani hakuna magombano kabisa, ni watu tu ya marezo sosio hivi. Mnapenda kusema kila mtu anaongea vyake, anapenda zusha asikilike kama anasema, me hakuna vraiment utofauti wa ile, na hakuna aseme Yakutumba mkataza, toujours ni blocage diplomatique et gouvernemental ndio mwana Barundi. Et ce n'est pas toute la première fois biko tu bloqué, tushakuwa umwe na ma événement 3 4 5 toujours ya kupenda ku avancer na banapenda kufanya vile, si bote tuko ndani na Makanaki na Yakutumbanana. Donc ile ni ma histoire yenye ziko un peu politique et diplomatique, na batu basikamate ile considération kusikia mtu anatuma ku réseaux sociaux audio fulani ile audio ni ya uongo tu ya wazushi wanapenda kusema tu réseaux sociaux sio fasi ya kufanyia siasa wala mwenendo ya vita iko na mwenendo yake fulani. Raia anaweza balomba kama bakamate kama Makanaki Kasimbira John iko parmi ba visionnaire bakupenda kusaidia hii nchi yetu ya Kongo, bamushike kabisa bega kwa bega, basikie namna gani gisi vitu vitaenda juu. Yeye sai tuko na ba visionnaire batatu, wala visionnaire bote biko kwa nia moja na lengo moja ya kusaidia raia yetu. Tunakushukuru. Asante kwako na kushukuru zaidi.